Seigneur. Let's put our hands together for the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, lorsque nous écoutons le Seigneur, whenever we listen to the Lord, ça sera le début de miracles dans notre vie. it is going to be the beginning of a miracle life. Parce que les choses visibles et les choses invisibles que le Seigneur a créées Because visible and invisible things that the Lord has created, sont venues à l'existence. they came into existence C'est parce que le Seigneur avait parlé. because the Lord has spoken. Amen. Praise God. Écoutez ma soeur, mon frère. Brothers and sisters, listen. Les disciples étaient étonnés. Disciple was astonished. Ils ont dit, quel est cet homme? They say, who is this man? Où le vent et la tempête écoutent sa voix et obéissent. Even stones, even winds can listen to his voice. C'est-à-dire, les tempêtes et les vents écoutent la voix du Seigneur. Meaning winds can listen to can listen to the voice of the Lord. Et obéissent. And they even obey to the voice of God. Mais à combien plus forte raison toi? How much more you as you are seated? Je suis sûr And I am sure que ce que le Seigneur a commencé cette semaine, that what the Lord has started this week, vous allez voir des choses au-delà de ce que vous avez. you are going to experience more than what God is doing. Ce soir, je vais parler sur le cri de victoire. Tonight, I want to speak to you on the shout of victory. Dans la session du matin, je parlais sur Christ, le restaurateur parfait. During the morning session, I spoke about Christ being the restorer. Après que le Seigneur Jésus ait crié, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? After the Lord Jesus has shouted, my Father, why have you forsaken me? Il a clôturé l'œuvre de la croix. He has closed with the work of Calvary. Avec une parole. With one word. Cette parole, and that one word, c'est le cri de la victoire. It was a shout of victory. Jean chapitre 19, le verset 30. John 19, verse number 30. John 19:30. On va nous lire. John 19, verse number 30. Jean 19, verset 30. John 19, 30. John 19, verse 30. In English it reads as follows. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Amen. Amen. Acclamons pour cette parole. Let's put our hands together for this word. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le cri de la victoire the shout of victory demeure dans ce que Jésus a dit. Is in what the Lord has said. Après avoir subi l'humiliation à la croix, after going through tough time at the cross, étant suspendu entre le ciel et la terre, he was in suspension between heaven and earth. Son corps étant tout sanglant, his body was bleeding from every corner. Rejeté par tout le monde. He was rejected by everyone. Notre Seigneur, our Lord Jesus, va pousser un cri. Shouted. Ce cri n'est pas, comme je le dis,
le soupir de défaite. You know, that shout was not a shout of defeat. Phatlalatso e ne se sello sa kgolo. Ce cri n'est pas un murmure d'angoisse. That shout was not because he was in pain, E ne se hobane a lla hobane a le bohlokong. Mais c'est un cri de victoire. but it was a shout of victory. Empa e ne le phatlalatso ya kgolo. Et quel est ce cri? What is that shout? Phatlalatso e ne le Tout est accompli. It is finished. hore ho phethahetse. Tout est accompli. It is finished. Ho phethahetse. Par la croix de Jésus, By the cross of Jesus, Fapanong. tout a été accompli. everything was accomplished. Ntho nngwe le nngwe e ile ya phethahala. Ce qui signifie que la mission est achevée. That shout means the mission has been accomplished. Ho hweletsa hore ho no bolela hore o entse thomo ya hae. Depuis Genèse 3:15, From Genesis 3:15, Ho tloha Genesis 3:15. Dieu avait promis à un descendant de la femme qui va écraser la tête du serpent. God promised that one of the descendants of a woman will snatch the head of the serpent. Modimo o ile a tshepisa hore e mong wa bana ba mosadi ke yena a tla thuha hlooho ya noha. Dans les siècles passés, les prophètes ont annoncé cela. In the Old Testament, the prophet spoke about it. Testamenting ya kgale moprofeta o buile ka yona. À l'époque des Lévites, les Lévites ont fait plusieurs sacrifices multiples. During the time of Levites, they did many sacrifices. Ka nako ya Balevi ba ile ba etsa dihlabelo tse ngata. Mais tout ce que toutes ces personnes avaient fait, All those things that has been done by them, Ntho nngwe le nngwe ba e entseng. les prophéties qui ont été données, the prophecy that was given, Boprofeta bo fanweng. les sacrifices qui ont été donnés par les différents sacrificateurs, sacrifice that was given by high priests, Dihlabelo tse entsweng ke baporiste ba baholo. toutes ces choses s'étaient convergées vers la croix de Golgotha. everything was going towards the accomplishment at the cross of Calvary. Ntho nngwe le nngwe e ne e phethisa sefapano. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, Let me tell you, brothers and Ke sisters, batla ho le hlalosetsa. ne pas comprendre l'œuvre de la croix, if you do not understand the work of the cross, Haeba o sa utlwisise mosebetsi wa sefapano, ne pas comprendre l'œuvre du salut, do not, if you don't understand the work of salvation, ha o sa utlwisise mosebetsi wa pholoho, l'Église va marcher dans le libertinage. the church will walk in slavery. kereke e tla tsamaya ditlamong. Les enfants de Dieu vont échapper à ceux qui construisent leur salut. The children of God will go away from what gives salvation. Bana ba Modimo ba tla tloha nthong e fanang ka pholoho. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste. That is the reason why Apostle Paul is saying, Ke yona lebaka le apostolo mo Paulo Il dit, nous, he says, us, us. nous ne prêchons pas autre chose. We do not preach any other thing, Ha ho eng kapa eng. but us, Ka rona Nous prêchons we are preaching Christ Christ, crucifié. the one who was crucified. yena a tshwarisitsweng. Alléluia. Glory to La God. prédication de la croix The preaching of the cross libère une puissance. release a power. Il y a une puissance. There is power. Quand tu viens ici, So when you come here, tu viens pour qu'on te présente la croix. you come here to so that we can present to you the cross, Que tu comprennes. so that you may Que understand, tu comprennes. Que tu comprennes so that you may understand en quoi consiste le travail accompli par Jésus. what is the work that has been done at the cross by Jesus. Alléluia. Praise God. Quand Jésus dit tout est accompli, When Jesus said all has been finished, qu'est-ce que cela signifie? what does it mean? Cela signifie que la prophétie s'est accomplie. It means the prophecy was fulfilled. Quelle prophétie qui s'est accomplie? Which prophecy was accomplished? Ce n'est pas la prophétie de te dire que ta famille te combat. It's not the prophecy that says witches of your family are fighting against you. Ce n'est pas la prophétie de te dire tu deviendras riche demain. It is not the prophecy that says you will become a millionaire tomorrow. Mais quelle est la prophétie qui s'est accomplie? But what is the prophecy that was accomplished? Genèse 3:15. Genesis 3:15. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Praise God.
Dieu avait promis. God promised, Il a dit, He said, la descendance de la femme the offspring of a woman écrasera ta tête. will crush the head of the serpent. Et tu le monteras par le talon. And you're going to bite him at the nail. Alléluia. Exactly. Alléluia. Amen. Alors je réfléchissais par rapport à cette prophétie. So I was thinking about this prophecy. Je vais réfléchir aussi avec toi. And I just want to take you in this reflection. Le Seigneur promet dit que la postérité, la descendance de la femme God says the offspring of a woman écrasera ta tête. will crush your head. La tête de qui? La tête du serpent. The head of the serpent. And toi tu vas le mordre au talon. the serpent will bite him. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Donc il fallait dire peut-être. So maybe he was supposed to say, Quand tu vas écraser sa queue, when you will crush c'est alors que le the serpent tail, va te mordre. then the serpent will bite you. Mais comment on écrase la tête et But après avoir écrasé la tête, il y a la morsure. But how can you crush the head? Then after that, you are being beaten. Est-ce que quelqu'un comprend? Do you understand the prophecy? Alléluia. Praise God. Comment est-ce que le serpent, on a écrasé la tête du serpent? How come they crushed the head of the serpent? Cela veut dire que la tête du serpent n'existe pas. It means the head of the serpent do not exist again. Et là, tu le monteras au talon. Comment est-ce que le serpent va monter le talon? Pendant que sa tête est écrasée. How come the serpent can bite while the head has been crushed? Je veux dire à une personne. I want to say to somebody, La victoire de Christ a précédé les moments de souffrance que tu peux vivre. the victory of Christ came before the tough time that you are going through. Yes, sir. Alléluia. Praise God. Toutes les fois que tu vas subir les moments d'atrocité, Every time that you will be going through that tough time, sache que ce temps-là repose sur une victoire qui t'a déjà été donnée avant que cette situation arrive. you must know that that tough time is based on a victory that has been given to you before the difficulties of your life. Alléluia. Praise God. La prophétie s'est accomplie. The prophecy was accomplished. Ce que tu avais promis, What God promised ça s'est réalisé à la croix. was accomplished at the cross. Qu'est-ce que Jésus, quand il dit tout est accompli, cela signifie quoi? When Jesus said all is finished, what does it mean? Cela signifie que la loi a été satisfaite. It means the law has been satisfied. Cela signifie que la mission est terminée. It means the mission has been fulfilled. Cela signifie qu'il n'y a pas encore quelque chose à ajouter. It means there is nothing else that you can add. Et il n'y a rien qu'on puisse encore compléter. And there is nothing that we can complete before after that. En disant tout est accompli, Saying all is finished, c'est un cri juridique. it is a shout of, how can I put Un it? cri juridique. It is a political shout. Juridique, la loi. Okay, it is a shout of the law. Alléluia. Praise God. C'est le cri juridique. It is a shout of the law. C'est pour dire que ta dette a été payée. It means your debt has been already paid for. Personne ne va te condamner. Nobody can condemn you again. Quand tu es en Christ,
n'y a pas de condamnation There is no longer condemnation pour tous ceux qui sont en Christ. for all those who are in Christ. Alléluia. Praise God. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, laisse-moi te dire, I want to tell you ce this. temps est arrivé The time has come pour que tu comprennes ces choses. for you to understand these things. À l'époque des Romains, At the time of Romans, lorsque une dette a été entièrement payée, when a debt has been fully paid for, ils écrivaient un document. they were writing a document, a document. Les documents disaient, This document was saying le paiement the payment a été payé intégralement. has been fully paid for. Alléluia. Praise God. C'est ce qu'on appelle en grec That is what they say in Greek, tetelestai. Amen. 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 Praise God. À la croix, At the cross, c'est le lieu où la dette du péché a été épilée. it is the place where God has paid for your debts. Alléluia. Praise God. La croix, The c'est cross, le lieu où la dette du péché it is a place where the debt of all your sins a été annulée totalement. has been completely nullified. C'est ainsi la Bible déclare. That is the reason why the Bible says Il a effacé he has erased or he has deleted the acts dont les ordonnances sont that condamnées. ordinances was condemning you. Il les a éproués publiquement spectacle. And he put them at the cross publicly. Ma soeur, mon frère, My brothers and my sisters, ce cri-là, that shouts, c'est pour te dire que la condamnation est élevée. it is to mean that the condemnation has been completely destroyed. Culpabilité est effacée. Guilt must no longer be in your hearts. Et Satan n'a aucune occasion de t'accuser. And the devil does not have the right to accuse you. Tout est accompli. All it is finished. C'est un cri royal. It is a royal shout. La victoire sur la puissance de l'ennemi. The victory on the power of the enemy. C'est qu'il est aussi un cri de reconquête. That shout, it is also a shout of winning. Le péché est vaincu. It means the sin was conquered. La mort est brisée. The death has been broken. Le diable est dépouillé. The devil has been made with no power again. La Bible dit il a dépouillé les dominations, les autorités en triomphant d'elles par la croix. The Bible says that all authorities and dominions has been completely destroyed by the cross. La croix de Christ n'est pas une défaite. The cross of Jesus was not a defeat, Mais la croix de Christ, c'est un trône caché. but the cross of Jesus is a hidden throne. Alléluia. Praise God. C'est un trône caché. It is a hidden throne. Hier, je te dis ici, Yesterday I was saying this. lorsque Jésus a crié à la croix, When Jesus shouted at the cross, le voile du temple s'était déchiré. the veil of the temple was teared down. En commençant par les hauts, From the top jusqu'en bas. to the bottom. Le voile ne s'est pas déchiré de bas vers le haut, mais c'est de haut vers le bas. The veil was not teared from the bottom to the top, but from the top to the bottom. C'est pour te dire quoi, ma soeur, mon frère? What does it mean, my brother, my sister? La décision de ta vie et de papa de la terre dépend du ciel. The decision of your life does not belong to the earth, but it belongs to the heaven.
modimo. Même si quelqu'un te dit, toi tu vas voir. Even if somebody tells you you're gonna die tomorrow, Le ha motho a o jwetsa hore o tlo shwa hosane, tell the person. Il faut jwetsa lui motho dire, You eno, must tell the o person, jwetsa motho eno. je n'ai rien à voir parce que Jésus a déjà tout vu. I don't have to listen to what you are saying because Jesus has conquered at the cross. Et Ha la ke décision hloke ho de ma vie ne dépend pas de toi. Jesu o hlotse sefapanong. The decision of my life does not depend on you. Qeto tsa bophelo ba ka ha di a itshetleha hodima hao. Pourquoi tu as peur? Why are you afraid? O tshoetseng? Pourquoi est-ce que tu trembles? Why are you shaking? Hobane o thothomela? Aime le Seigneur. Beloved in the Lord, Bana beso, Avant la mort de Jésus sur la croix, before the death of Jesus at the pele cross, go lefu la Jesu sefapanong, Jésus était le Fils unique de Dieu. Jesus was the only begotten Son of God. Jesu e ne le ena mora a le mong wa Modimo. Mais après la mort de Jésus sur la croix, But after the death of Jesus at the cross, Ka mora lefu la Jesu il a sefapanong, cessé d'être le Fils unique. he stopped being the only begotten Son o of God. tshwanetse ho ba mora a le mong wa Il Modimo. est devenu le premier-né pour nous d'autres les frères. He became the firstborn among many brethren. C'est que nous sommes les frères de Jésus. It means you are the brother of Jesus, you are the son of Jesus. Le wena o ngwana wa Jesu. Il n'est pas Fils unique. He is no longer the only begotten A sa Son. le ngwana Il wa est Jesu. devenu notre yaya. He became our big Ba brother. yena a buile Hallelujah. Il est devenu notre grand frère. He became our big brother. C'est que la croix, It means at the cross, the cross t'a donné une position dans la famille de Dieu. gives you a position in the family of God. Tu es enfant de Dieu You became a child of God et tu es le frère de Christ. and you became the brother of Jesus. C'est pourquoi quand moi je prie, You know, when I'm praying, quand je m'adresse à Père, au Père, when I'm speaking to the Father, je dis Père, I say, Father, est-ce que tu sais que mon grand frère est monté à la croix pour moi? do you know that my big brother went naked at the cross for me? Comment est-ce que tu vas commencer à vivre ça? Je vais te donner un exemple que tu comprennes. You know, I want to give you an example so that you may understand. Dans la province de ma naissance, You know, where I was born, il y avait deux jumeaux there were two twins qui se ressemblaient beaucoup, They were very identical. qui portaient les mêmes vêtements. They were always dressing the same. Alors, le plus jeune parmi les deux, So the youngest among the two, il est allé commettre un délire. he went and commit crime somewhere. Ils se sont battus avec un ami. They were shouting and they were fighting with a friend of his. Et cet ami-là est décédé. And that friend of his died during the fight. Et il a fui, il est retourné chez eux. So he ran away and went back into the house Parce qu'on le pourchassait. because they were after him. Pour le tuer aussi. So that they can kill him also. Quand il rentre chez eux, il entre directement dans la chambre à coucher de ses When parents. he arrived at the house, he went straight in his bedroom. Jusqu'en dessous des lits. And he went to hide under the bed. Lorsque les pourchasseurs sont arrivés, When those who were after him arrived, ils ont trouvé son frère jumeau qui était dehors en train de laver le vêtement. you know, they found his twin outside who was washing the clothes. Mais qui avait porté les mêmes vêtements que son frère qui venait de tuer. And he had the same clothes that the brother who just committed a crime. Lorsque ces gens l'ont vu, When those people saw him, connaissant sa physionomie, knowing his face, ils n'ont pas même demandé c'est qui. they did not even want to find out who was that. Ils l'ont attrapé, They touched him, ils l'ont tabassé they beaten him, et il est décédé. and they killed him there. C'est alors son frère sort dans des soucis. So when they killed him, his twin brother came out.
Lorsque les parents sont venus, when the fathers and the mother, when the parents arrive, they start crying. commence à prier. They start crying. Ils pleurent. And they start Il crying. dit, mon frère, They say, my brother, tu es mort. you died. You died for me. You died at my C'est moi qui place. méritais cette mort. I'm the one who deserved to die. Mais c'est toi But you, qui as payé la conséquence you pay the consequences de la mort qui m'est révélée. of the death